مسنا كنحكي خيبلنا مسلكم كتحكوا لكم توديوا له برجز أبز حلفوا 4 عامات أب لعلينا استفزم جبن كون جفعي نسكن دون زرسع يكونن فصم كرسع ولا يجبان أبز حلف خلت عامات أوشتنا استفتر بوليتيكا وكللاون قليل بسلا أي جدفن انتخنا قسلنا نحخنا من بارجنا أي جبانن أوشتنا يكون كاب دجز بس حنا بسلا كحون تغينون قسلنا نحخنا بمنبار تيكونس نقسلنا كفوسلنا زخ المدحانيت بمن دائيو كخون زقبام مس بعلنا خونا مس كالوت حزبتات بمتعراقن يقريتا بمبحالنيو نحمامنا فوس كنرخبلو نقل بفلاي أوشتنا استفاتر مكحار فتحو زتودب حادنتنا داغن كملسلنان حويتنا خرجاجصلنان زخل مدرخ أركن يقريتانيو نزي امنخورنا استراتيجيكاو أجندانا زعوت دمام كوميشن أتعلالش حقي مرمران أركن تجراي كتعيش يقبام investigative independent commission تتعايشه اتي فلامين قدامنت زوبابو قداي أوشتنا خجبر زقبو عركيون تجارو أبز حلف خلت عامة منفعن ننبعلنا أبكر حنت آتينا إنام بربحة سلطان بوليتيكاو أمل حاختام بخبابن بهايمانتاو أمنتنان تدفافينا إنام بقطواوي محبراون بوليتيكاون ربحاتات إفتحاونت لبنا ترحقيون بسئنة سلام سلطان فتحن ديمقراسن سوء مسلاتنا سئينا إنام كواتاس تجارو أبز حلفو العلق للتعامتات أب تاريخنا قتيمنا زي فلت بوليتيكاون محبرساون ودكات أقاتيمنا وشتنا قهيئيون أب تقراي نورن طفيقو متسللام متقعان شكان النقيسون كبرتاتنا حادش دشيلوم كم هزبي رأسنا خندنن تجديدنا عينام أزيز ولدو بزحات نابدن بسألات تتنبيروم أشحات عدم قديفوم تسجدوم بزي بيرا وردت تقولي بن عينام كابزي ودكاتن وردتن إنوات صدمام بعركن يقرب حالاي نتنيون نزي سناي تكبار زتات حقاو سون نزلو كوميشن متياش دمام أقداسي خون كوميشن أتعلالش حقي مرمران أركن تقرايم إديتوريال تقراي توداي عدلاينتن علامان زي كتاشي قبوز ولو كوميشن كم سعب أواري دولهم كوميشن أتعلالش حقي مرمران أركن تقرايم أبل علينا زوزحنا قسس أو مسلاتن جبنات جونوسايدن كمون أب تقراي زر أزلو بوليتيكاون محوراون قلولاو نمفتاح زعلم أيون زي كل مداوي على شحكي مرمران سعرتات إركن أب سلام تحتات النتن حوراو فوسن من داي زعلم أيون مسرتاو الشوتوتات زي كوميشن دمام حق مقلاش زي شراو مرمرا مقبان إركن قريتان مبهال زتحقر هفت تقراي كملس مكسقواس اتي بسنك خوينا استفاتر سنة أمراو بسلا مفواسن شوتوتات اتي كوميشن يخون مالتيون أب تقراي استفاتسوم جبنا سوء مسلات كويناتن سنتاتن كمون زي قبوات أغم هفت هزبي بمردات استدرخ مرمرا بمقبار اتي حق خركب مقبار اتي فلاماي امان كخوني قبام ازيدما بزي شراو أكال السالت كوينون أمونغ هزبنا استفتر قرتا أب قلع مدرخا وزاتقل علن يقريتان إركن خفتر المقبار دمان اتيكالي قدا يخون بستفلالي من قديس توقع حالا زعانون زتفقن هفت هزب تقراي نخملس كل مداوي قسقواس مقبار بزيب بالكادمان بسنكتي خوينات أبلع الحزبنا استفتر سنة أمراوي سن بعدم كحو مقبار علاماتات اتي كوميشن يخونم اتي زتعيش كوميشن وكلنا كل قصلا محبر سوزلو خوينم كاب سيفيل محبرات أوالات دياسبورام سراوي التقرايم ودوات بوليتيكا زي منكستاو تكالات مرحت هايمانوتن محبر سبن على ملخة عزبتن زحا أفخ خوني كبام بزعبا متكام سلطان فاينانساو قبنات مسكوينا استأساسر قفعتات زملكات مرتوعتات مسكرناتن وقعاو مزاقبتن مئكاون مسنادن قدات مساخاخرن تخصصتن ترخاتاتهم كأربو زخولهم قلوصن تبسحان هزباو دنس مدلاون قبننياتات بدل كمزفتصمو خامنون يقريتا خحاتو علاي أبزخونو لدما استسرقنا هزب جنزم نخملاس من العالم كبار حلفنا تتي كوميشن كخونيون
ኣብ መንጎ ዝተጎድኡ ውልቀ ሰባትን ማሕበረሰባትን ናይ ዕርቂ ዝርርብ ምምችቻው ኣብ ሕውየትን ምክልኻልን መጻኢ ግርጭታት ትኩረት ምግባር ነቲ ጎነፅ ኣበርክቶ ዝገበሩ መሰረታዊ ጉዳያት ንምፍታሕ ኣብ ዝግበር ጽገናታትን ስትራቴጂታትን ንክልላዊ መንግስቲ ምምኻር ሕጋዊ ስጉምቲ ኣብ ዘለየሉ ብገበናት ተሓተቲ ዝኾኑ ውልቀ ሰባት ንክኽሰሱ ምኽሪ ሓሳብ ምሃብ ኣብ ክንዲ ኣብ መቕጻዕቲ ኣብ ፍትሒ ትኩረት ምሃብ ቁልፊ ሓላፍነታት ኮሚሽን ኣተኣላላሺ ሓቂ ምርመራን ዕርቅን ትግራይ ይኾኑ። ልኡኽቶ ኮሚሽን ኣተኣላላሺ ሓቂ ምርመራን ዕርቅን ትግራይ ድማ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘላቒ ሰላም ንምፍጣር ሱር ጠንቂ ጎንፂ ብምብታኽ ንበደላት ኣፍልጦ ምሃብን ዕርቅን ሕውየትን ምጉልባት ክኸውን እዩ። ብዘይግቡእ ዝጠፍአ ገንዘብ ህዝቢ ምንጻርን ምምላስን ፋይናንሳዊ ገበናት ዝፈጸሙ ተሓታትነት ምርጋጽ ምጽራይ ገበናት ኩናትን ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላትን ገበነኛታት ንግዳያትን ንመላእ ሕብረተሰብን የቕሬታ ክሓቱ ምግባር ኣብ መንጎ ሰበስልጣን መንግስቲ ፖለቲካዊ ውድባትን ህዝብን ክፉት ዘተ ምስንዳእ ንግዳያትን ካብቲ ኩናት ንዝድሓኑን ስነ ኣእምራዊ በሰላ መሰረት ዝገበረ ደገፍ ምሃብ ኣብ ውሽጢ ዝተኸፋፈለ ማሕበረሰባት ትግራይ ብኩናት ዝተጋደደ ብሄራውን ፖለቲካውን ወጥሪ ብምፍታሕ ዝምድናታት ምጥንኻር እቲ ኮሚሽን ክሽፍኖም ዝግብኡ ዛዕባታት እዮም። እዚ ብምግባር ጥራሕ እዩ ሕዚ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ኩለ መዳያዊ ቅልውላው ክፍታሕ ዝኽእል። ዕርቅን የቕሬታን ብምግባር እዩ ኣብ ውሽጥና ዝተፈጠረ ቅርታን ቂምን ክልዝብ ዝኽእል። እዚ እንተተገይሩ ጥራሕ እዩ ዝተበተነ ሓድነትና ዳግም ክምለስ ዝኽእል። ሓድነትና ዳግም እንተጠንኪሩ ጥራሕ እዩ ውሽጣዊ ጸገማትና ብቐሊሉ ፈቲሕና እቲ ዝኸበደ ደጋዊ ጸገም ክንምክቶ ንኽእል። ነቲ ዝሓለፈ ዝርስዖን ምእንቲ ክንመሃረሉ ንቑስና ንዝክሮ ምዕንቲ ክንመሃረሉ ግን ኣይንሓኮን ግን ኣይነሰራስሮን ዝሓለፈ ሓሊፉሎ ሓድሽ ምዕራፍ ንጅምር። ተጋሩ ዕርቅን ይቕሬታን ክንበሃል ዘለና ንሰንሳትና ጥራሕ ኣይኮናን። እቲ ቀንድን መሰረታዊ ጉዳይን ኣብ ውሽጥና ዘሎ ጸገም ምፍታሕ ኮይኑ ንበይንና ደሴት ኮይንና እንነብር ህዝቢ ግን ኣይኮናን። ብቐንዱ ምስ ጎራብትና ከምኡውን ምስ ማሕበረሰብ ዓለም ስጡም ርክብ ዘለና ህዝቢ ክንከውን ባህርያዊ እዩ። ስለ ዝኾነ ድማ እነጣይሾ ኮሚሽን ኣተኣላላሺ ሓቂ ምርመራን ዕርቅን ትግራይ ካብ ውሽጣዊ ጉዳያት ቀፂሉ ብኻልኣይ ደረጃ ክሪኦ ዝግባእ ደጋዊ ርክባትና ዝምልከት እዩ። ምስ ኢትዮጵያ ኤርትራ ከምኡውን ምስ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ዕርቂ ብምፍጣር ነቲ ሰፊሕ ጂኦፖለቲካዊ ኩነታት ኣብ ምፍታሕ ዘተኮረ ዕማም ዝውግን እዩ ዝኸውን። እዚ ምዕራፍ እዚ ብኢትዮጵያ ኤርትራ ከምኡውን ዞባዊ ተዋሳእቲ ሓዊሱ ብደገ ሓይልታት ዝተፈጸመ ገበናት ኩናት ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ምጽራይ ዓልየትን ምጽናት ዓልየትን ዝምርምር ኮይኑ ንግዳያት ብፍላይ ድማ ነቶም ብዓመፅን ካልእ ዓይነት መጥቃዕትን ዝተቃልዑ ወገናት ፍትሕን ካሕሳን ዝሓትት እዩ። ናይዚ ዕላማ ድማ ኣብ ልዕልና ዝተፈጸሙ ገበን ጆኖሳይድን ጸታዊ ዓመፅን ሓዊሱ ገበናት ኩናት ምቅላዕ ድምፂ ግዳያት ከም ዝስማዕ ምግባር ፍትሒ ድማ ብሕጋዊ ወይ ብመሐደስ ስጉምታት ከም ዝውሰድ ምግባር ንግዳያት ብፍላይ ድማ ካብ ጸታዊ ዓመፅ ንዝድሓና ስነ ኣእምራዊ ስምዒታውን ገንዘባውን ደገፍ ምሃብ የካትት። ኣብ መንጎ ትግራይን ጎራብቲ ክልላትን ብፍላይ ምስ ኢትዮጵያ ኤርትራ ኣምሓራን ዓፋርን ዕርቂ ምፍጣር ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ምምላስን ስምምዕ ፕሪቶርያ ብቁልጡፍ ክትግበር ምግባርን እቲ ኮሚሽን ኣብ ካልኣይ ምዕራፍ ክውግኖም ዝግብኡ ዕማማት እዮም። እዞም ኩሎም ተግባራት ኣብ ዝፍጸምሉ ኸይዲ ሓገዝን ትዕዝብትን ማሕበረሰብ ዓለም ወሳኒ እዩ። ግልጽነት እቲ ኸይዲ ንምርጋጽ ድማ ዓለም ለኻውያን ተዓዘብቲ ከምኒ ሕቡራት ሃገራት ዓለም ለኸ መጋባእያ ሂዩማን ራይትስ ዎች ከምኡውን ዓለማዊ ማዕኸናት ዜና ክሳተፍሉ ምግባር ኣገዳሲ እዩ። መርመርቲ ገበናት ኩናት ኣማኸርቲ ስንባደም ከምኡውን ኣህጉራውያን ክኢላታት ሕጊ ንምርጋጽ ግዳያት ፍትሒ ተሳትፎ ዓለም ለኸ ጉጅለ ሰብ ሞያ ኣድላይ እዩ። እዚ ክፍል እማመ ዕርቅን ይቕሬታን ኣብ እዋን ወራር ጆኖሳይድ ብሓይልታት ኣምሓራን ኢትዮጵያን ካብ ኩሉ ኣንፈት ትግራይ ዝተመዛበሉ ግዳያት ምጽራይ ዓሌት ዘጋጥሞም ጸገም ንምፍታሕ ዘተኮረ እዩ። ኮሚሽን ኣተኣላላሺ ሓቂ ምርመራን ዕርቅን ትግራይ እዞም መረበቶም ስድሮኦም መነባብሮኦም ዝሰኣኑን ሕዚ እውን ብኣካላውን ስነ ኣእምራውን ሓስያ ዝሳቀዩ ዘለዉ ተመዛበልቲ ፍትሒ ዕርቅን ሕውየትን ንኽረኽቡ ዝዓለመ እዩ። ኣብ ምዕራብን ደቡብን ትግራይ ምጽራይ ዓልየት ምምዝባልን ግሰት ሰብኣዊ መሰላትን ዝተፈጸሞም ምርመራን ስነዳን ብምግባር ተሓተቲ ምንጻር
ተመዛበልቲ ተጋሩ ናብ ገዝኦም ንኽምለሱን እቶም ገበናት ምጽራይ ዓሌት ዝፈጸሙ ሓይልታት ድማ ተሓተትን ክኾኑ ምጉስጓስ ንዝተመዛበሉ ውልቀ ሰባት ንብረት ምምላስ ወይ ድማ ካሕሳ ምምችቻው ገዝኦምን ንብረቶምን ዝዓነወ ወይ ዝተመንዝዐ ድማ ክምለስ ምግባር ተመዛበልቲ ዝወጽሖም ምምዝባል ዓመፅን በሰላን ንምጽዋርን ካብ ስነ ኣእምራዊ ስንባደ ንምውፃእን መደብ ሕውየ ስንባደ ብምጥያሽ ምድጋፍ ዕማሙ ክኸውን እዩ ምስ ወከልቲ ሓይልታት ኣምሓራን ኢትዮጵያን ከምኡውን ምስ ዝተመዛበሉ ማሕበረሰባት ብምዝራብ ዕርቂ ንምፍጣርን ሓቢርካ ንምንባርን ሰላማዊ ሃዋህው ምፍጣር ናይዚ ኮሚሽን ዋኒን ይኸውን ነዚ ዋኒን ዝውግን ኮሚቴ ድማ ኣብ ምዕራብን ደቡብን ትግራይ ብዘጋጠመ ምጽራይ ዓልየት ብቐጥታ ዝተሃሰዩ ውልቀ ሰባት ኣብ ፍትሕን ምርጋጽ መሰላትን ግዳያት ትኹረት ብምግባር እቲ ምምዝባልን ምጽራይ ብሄርን ብግቡእ ምእላይ ክረጋግጹ ዝኽእሉ ዓለም ለኻውያን ክኢላታት ሕጊ ግልጽነትን ዓለማዊ ክትትልን ንምርጋጽ ካብ ሕቡራት ሃገራት ሂዩማን ራይትስ ዎችን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ሓዊሱን ወከልቲ ዓለማውን ዞባውን ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ክሳተፍሉ ምግባር ወሳኒ እዩ ኣባይቲ መሬትን ንብረትን ናብ ተመዛበልቲ ንምምላስ ክመርሑ ዝኽእሉ ክኢላታት ምምላስ ንብረትን ካሕሳን ንመደባት ሕውየት ስንባደን ንተበግሶታት ስነ ኣእምራዊ ደገፍን ንዝተመዛበሉ ውልቀ ሰባት ዝመርሑ ክኢላታት ስነ ኣእምሮን ክኢላታት ስንባደን ዝሓቆፈ ክኸውን ይግባእ እቲ ኮሚሽን ድልየት ተመዛበልቲ ተጋሩን ንምምላእ ዝህልዎ ሓላፍነት ድማ ብሓይልታት ኣምሓራን ኢትዮጵያን ዝተፈጸሙ ፍጻመታት ምጽራይ ብሄር ኣገዲድካ ምምዝባል ከምኡውን ዝተፈጸሙ ግፍዕታት ብዕንቆት ምጽራይን ምስናድን ነቶም ብዓሌታዊ ምጽራይን ኣገዲድካ ምምዝባልን ተሓተቲ ዝኾኑ ሰባት ክኽሰሱ ምጉስጓስ ተመዛበልቲ ናብ ገዝኦም ብውሑስ መንገዲ ንኽምለሱ ዝሕግዙ ማዕቀፋት ምፍጣር ማእኸላት ምሕዋይ ስንባደ ምጥያሽን ንግዳያት ናይ ነዊሕ ግዜ ስነ ኣእምራውን ስምዒታውን ደገፍ መሃብን ቆላሕታ ዝግበረሎም ዛዕባታት እዮም ኣብ መንጎ ተመዛበልቲ ተጋሩን ካብ ሓይልታት ኣምሓራን ኢትዮጵያን ዝመጹ ወከልቲ ናይ ዕርቂ ጻዕርታት ምምችቻው እዚ ጻዕርታት እዚ ንበደል ኣፍርጦ ንምሃብ ይቅርታ ንምባሃል ኣብ መጻኢ ሰላማዊ ሓበራዊ ህይወት መሰረት ንምፍጣር ዝዓለመ ክፉት ዘተ ዘጠቓለለ ክኸውን እዩ ኣብ ምዕራብን ደቡብን ትግራይ ዝተፈጸሙ ገበናት ጽንተት ግፍዕታት ምጽራይ ብሄርን ኣገዲድካ ምምዝባልን ኣብ ምፍታሕ ኮሚሽን ኣተኣላላሽ ሓቂ ምርመራን ዕርቅን ትግራይ ወሳኒ ተራ ክጻወት እዩ ብፍትሒ ምምላስን ዕርቅን ኣቢሉ እቲ ኮሚሽን ግዳያት ናብ ገዝኦም ክምለሱ ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ኩናት ካብ ዝገደፎ ዓሚቕ ቆስሊ ኣብ ምሕዋይ ክድግፍ ዝዓለመ እዩ እቲ ናይ መወዳእታ ዓላማ ህዝቢ ትግራይ ዘላቂ ሰላምን ሓበራዊ ህይወትን ንኸረጋግጽ ምግባር እዩ እዚ ፍትሕን ተሓታትነትን ዕርቅን ይቕሬታን ሕውየትን ዳግመ ህንጸትን ብሓፍሻ ድማ ህዝቢ ትግራይ ዘላቂ ሰላም ንኽረክብ ዘኽእል እዩ እዚ ኮሚሽን ንምጥያሽ ዝቐረበ ምክሪ ሓሳብ ዓለም ለኸ ብፍላይ ድማ ተሞክሮታት ሩዋንዳ ደቡብ ኣፍሪካን ግዳያት ሆሎኮስትን መሰረት ዝገበረ እዩ እዚ ኣብ ውሽጢ ይኹን ብደገ ዕርቅን ይቕሬታን ይገበር ክበሃል ከሎ ተጋሩ ዝበጽሐና ገበን ጆኖሳይድ ንረሳዓዮ ማለት ግን ኣይኮነን እኳ ደኣስ ተጋሩ ኣብ ልዕሌና ዝተፈጸመናን ሕዚ እውን ዝፍጸመና ዘሎን ገበን ብዝግባእ ክንስንዶን ግቡእ ፍትሕን ካሕሳን ክሳብ እንረክብ ብዘይ ምቁራጽ ክንቃለሰሉን ከም ዝግባእ ናብ ሕቶ ከኣቱ ዘይብሉ ወሳኒ ምዕራፍ ህይወትና እዩ ይኹን እምበር ዝበጽሐና በሰላን ቁስልን እናሓኽና ክንሓዊ እናቆዘምና ክንጽናዕና ኣይንኽእልን ስለዝኾነ ኣብቶም ዝሓለፉ 4 ዓመታትን መንፈቕን ኣብ ውሽጥና ኾነ ምስ ጉራብትና ዝተፈጠሩ ኩሎም ቅርታታትን ሓጓፋትን ብዕርቅን ይቕሬታን ፈቲሕና ሕውየትን ዳግመ ህንጸትን ዘላቂ ሰላምን ልምዓትን ናብ እንረጋግጸሉ ሓድሽ ምዕራፍ ክንሰጋገር ይግባእ እዚ ንምግባር ድማ ሕዚ ከም ብሓድሽ ዝተጣየሸ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ንመላእ ህዝቢ ትግራይ ንውድባት ፖለቲካ ንሰራዊትን ካልኦት ሲቪክን ሃይማኖታውን ውዳበታት ተጠቒሙ ኮሚሽን ኣተኣላላሽ ሓቂ ምርመራን ዕርቅን ትግራይ ኣጣይሹ ብህፁፅ ናብ ተግባር ከኣቱን ንትግራይ ከሰጋግራን ይግባእ ሰዓራይን ተሰዓራይን ሃዳንን ተሃዳንን ፀራግን ተፀራግን መባረርን ተባራርን የለን ከም ዓይነት መንፈስ ተሉ ተኻኣለውን ብመሰረቱ ግን ከምዚ ዓይነት ጭቡጥ ኩነታት የለን ክህልውን ኣይኽእልን ከምዚ ዝበለ ናይቲ ሽግር ኣረኣያ ኣብ ውሽጥና ናብ ካሊእ ግጭት ክእትወና እንተዘይኮ ክእትወና ካብ ምግባር ሓሊፉ ካሊእ ዝፍይዶ ነገር የለን
تسعيرات تجراي إياك تسعر تتسعيرون تجراي تسعر